समस्त को आम त्राणकर्ता उद्धारकर्ता नाजरतीय जीशुख्रीष्ट नाम मोर नमस्कार जनावि। प्रिय माने आज आम बाइबल मध्य गोटे विषय आलोचना करवा ताही आम आत्मीय जीवन को आवश्यक एक उत्तम विषय ताही आम विश्वासर परिमाण आम विश्वासर परिमाण क्यों मात्रा रे अच्छी आम विश्वासर परिमाण क्यों मात्रा रे अच्छी आम मैंने जानू गोटे रक्तर परिमाण आम शरीर में रक्तर परिमाण आम जानू आम शरीर में पानीर परिमाण आम जानू आयुर परिमाण मनुष्य मानकर आयुर परिमाण बोली कहती आयुर परिमाण पूर्ण होबार से चलीगले बोली आयुर परिमाण आम जानू हेले आम विश्वासर परिमाण क्यों मात्रा रे अच्छी विश्वास विषय बाइबल रे अनेक स्थान लेखा अच्छी आज मैंने विश्वासर परिमाण विषय आलोचना करवा विश्वासर लेवल क्यों मात्रा अच्छी आम जीवन में पूर्वे आमने विजाति रूपे ईश्वर ठार दूर रे थिलु ईश्वर विहीन होइथिबा समय ईश्वर तांको परिचय अनेकों द्वारा आम को जनाई आम को आह्वान कले से ईश्वर को विश्वास करला परे कले से ख्रीष्ट विश्वास रखिला परे कले एपरी सुजोग समय आम को देले आमने ईश्वर को जानिलु प्रभु जीशु ख्रीष्ट विश्वास रखिलु तापरे वाक्य प्रति आम आसक्ति बढ़िला अनेकों शिक्षकों द्वारा अनेक सेवकों द्वारा आमने अनेक विषय शुणापी आम इच्छा अनेक विषय आम शुणिले अनेक विषय बाइबल मध्य आम जानापी आम आग्रह दिन दिन को बढ़िला यहीपरि कि प्रतिदिन आमने कौन ना कौन प्रकार ईश्वर वाक्य शुणा शिखा बोली भावी था एत अधिक रूपे शुणुवा आमे माने आम विश्वास परिमाण क्यों मात्रा रे अच्छी विश्वास लेवल केते अधिक रूपे अच्छी ता मैंने आलोचना करवा आज ए पृथ्वी रे बंची थिला बेले आम विश्वास परिमाण केते ता माने निज निज जीवन रे परीक्षा करी जानिबार अच्छी। प्रिय माने एक समय रे जीशुख्रीष्ट निकट थिबा प्रेरित माने शिष्य माने जीशुख्रीष्ट निकट को आसी पचारुछंती देखंतु लूक लिखित सुसमाचार समस्ते बाइबल खोली देखंतु लूक लिखित सुसमाचार 17 अध्याय 5 पद 6 पद लूक लिखित सुसमाचार 17 अध्याय 5 पद 6 पद समस्ते लूक लिखित सुसमाचार 17 पर्व 5 पद 6 पद से प्रेरित माने प्रभु को कहले आम विश्वास बढ़ाई दिंतु प्रभु कहले जदि गोटे सोरिष धान पर तुम विश्वास थाए ताहले एई तुतकली गछ को तू समूले उपुड़ी जाए समुद्र रे रपित हो बोली कहले ताहा तुम आज्ञा मानिब एटारे प्रेरित माने प्रभु जीशुख्रीष्ट निकट को आसी कहते आम विश्वास को बढ़ाई दिंतु यार अर्थ आम विश्वास परिमाण को बढ़ाई दिंतु माने आम विश्वास परिमाण ह्रास होइछि आम विश्वास लेवल कमी जाइछि बोधे विश्वास परिमाण को बढ़ाई दिंतु बोली प्रभु जीशुख्रीष्ट शिष्य माने कहउछन्ति प्रेरित माने कहउछन्ति से समय से कहउथवा विषय गोटे सोरिष दाना पर तुम विश्वास थिले तुमे ए तुतकली गछ को तू समूले उपुड़ी जाए समुद्र रे रपित हो बोली कहले ताहा तुम कथा शुणव से समुद्र रपित हम बोली कहते विश्वास परिमाण विषय लेखा अच्छी। प्रिय विश्वास परिमाण विषय आउ गोटे विषय आम देखा माथ्यू लिखित सुसमाचार 21 अध्याय 21 पद माथ्यू लिखित सुसमाचार 21 अध्याय 21 पद समस्ते बाइबल खोली देखंतु माथ्यू लिखित सुसमाचार 21 अध्याय 21 पद जीशु से उत्तर देले मु तुम सत्य कहूँ जदि तुम विश्वास थाए आउ तुमने संदेह न कर तेबे ए डिमिरी गछ प्रति जेपरी करा जाय अछि केवल सेपरी करिवो ताहा नुहे मात्र जदि के ए पर्वत को सुधा तू उठी समुद्र रे जाई पड़ बोली कहबो ताहाले ताहा घटिबो एठारे घटना कौन कहले प्रभु जीशुख्रीष्ट डिमिरी गछ को केबे हे तोठारे फल न हेउ पत्र छड़ा कौन विषय न देखिबार कहले केबे हे तोठारे फल न हो से क्षण से डिमिरी गछ सुखीगला से शिष्य मैंने देखिले चमत्कृत हेले प्रभु जीशुख्रीष्ट को पचारुछंती
ଏଇପରି କିପରି ହେଲା ଡିମିରି ଗଛ କିପରି ଶୁଖିଗଲା ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତୁମମାନେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ନ କର ଏ ଡିମିରି ଗଛ ଶୁଖିଗଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଯଦି ଏଇ ପର୍ବତକୁ ସୁଦ୍ଧା ତୁ ଉଠି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ଼ ବୋଲି କହିବ ତାହେଲେ ସେଇପରି ଘଟିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରୂପେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ସୋରିଷ ଧାନ ପରି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ ତୁମଠାରେ ଥିଲେ ତୁମେ ତୁତକୁଳି ଗଛକୁ ସମୂଳେ ଉପଡ଼େ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ରପିତ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କର, ସନ୍ଦେହ ଯଦି ନ କରିବ, ସନ୍ଦେହ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସ କର ତାହେଲେ ପର୍ବତକୁ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ ବୋଲି କହିଲେ ସେପରି ଘଟିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବେ ବାଇବଲରେ କେତେକ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେତେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଖି ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଲେଭେଲ୍ କେତେ ଅଛି। ଆମମାନେ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଲେ, ଆମମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଶୀଘ୍ର ଆମମାନେ ଚେକ୍ କରିଥାଉ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ୱାଟର ଲେଭେଲ୍ କେତେ ଅଛି, ବ୍ଲଡ଼ର ଲେଭେଲ୍ କେତେ ଅଛି। ହେଲେ ଆମମାନେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଭେଲ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ ଆମଠାରେ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ଅଛି ଆମମାନେ ତାହା ବି ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦଠାରୁ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ଜଣେ କିଣାନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ଅଛି ତାହା ମାନେ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ଘଟଣା କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ଏକ କିଣାନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ମୋ ଝିଅକୁ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ଲାଗିଅଛି, ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କର ବୋଲି କହୁଛି। ସେତେବେଳେ ପଦ ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସି ଚିତ୍କାର କରୁଅଛି, ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଝିଅଟା ଭୂତ ଲାଗିଅଛି ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ଏହାକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ହଜି ଯାଇଥିବା ମେଷମାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ନିକଟକୁ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆହାର କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆହାର କୁକୁରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ହଁ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ କୁକୁରମାନେ ତ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜରୁ ପଡ଼ିବା ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି। କିଣାନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆହାର କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ, କାରଣ କୁକୁରମାନେ ତ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜରୁ ପଡ଼ିବା ଗୁଣ୍ଡାଗୁଣ୍ଡି ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି। ଏହି ଏକ କଥା ଶୁଣି ତାର ହୃଦୟରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଗୋ ନାରୀ ତୁମର ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହିଲେ। ତୁମର ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ ଏତେ ଅଧିକ ରୂପେ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଜଣେ କିଣାଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେତେ ତାର ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ ହିଁ ତାର ଝିଅକୁ ସୁସ୍ଥ କଲା। ସେଇଥରକ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଘଟୁ, ସେଇ ଦଣ୍ଡରୁ ତାହାର କନ୍ୟା ସୁସ୍ଥ ହେଲା। କିଣାନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଥିବା ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ ଏତେ ଅଧିକ ରୂପେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଗୋ ନାରୀ ତୁମର ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି। ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଇବଲ ଖୋଲି ଦେଖୁ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। ଯୀଶୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ, ଆଉ ବୁଲି ପଡ଼ି ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ସମୂହକୁ କହିଲେ
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପାଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଜଣେ ସତ୍ ସେନାପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ଜଣେ ସତ୍ ସେନାପତି ଆପଣା ଦାସ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ, ପୀଡ଼ିତ ଥିବାରୁ, ମୃତପ୍ରାୟ ହେବାରୁ ଆପଣା ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଅଛି ବୋଲି ସେ କେତେକ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବାରୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁସ୍ଥ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବାରୁ, ସମ୍ବାଦ ପାଇବାରୁ, ନିଜ ଦାସ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଅଛି ବୋଲି ସେ କେତେକ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟ ପଠାଇଲେ। ଯାଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଣ, ସେ ମୋ ଦାସର ସୁସ୍ଥ କରି, ମୋ ଦାସକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ କହି ପଠାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୂରରେ ଥିବା ସମୟରେ ଦୂରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସତ୍ ସେନାପତି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଯେ ମୋ ଘର ପାଦ ପକାଇବେ ମୁଁ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ସତ୍ ସେନାପତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋ ଘରେ ପାଦ ଦେବେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠାଇଲି ତୁମ ନିକଟକୁ। ଏପରି କହିବାରୁ ତା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି 9 ପଦରେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପାଏ ନାହିଁ। ସତ୍ ସେନାପତିକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମଠାରେ ଅଛି। ନିଜକୁ ନତ କରି ନିଜ ଦାସର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ତାର କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ଅଛି। ଜଣେ କିଣାଣିୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସର ଲେଭେଲ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ଅଛି। କୁକୁରମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜରୁ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଆମ ଘରେ ପାଦ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦ। ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦ। ତହିଁରେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ବସେ, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା ଓ ତୋର ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥା। ଏଠାରେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ସେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ, 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଥିବା ଅନେକ ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଅନେକ ବ୍ୟୟ ସେ କଲେ, ଅନେକ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ହେଲେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ନିକଟ ଗଲେ ଆହୁରି ରୋଗ ଅଧିକ ରୂପେ ତାହା ହେଉଛି ସିନା, ତାହା କୌଣସି ମାତ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ମାତ୍ରକେ ସେ ସେଥିରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଲୋକ ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଯାଇ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୁଗାର ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି, ଏପରି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ରକ୍ତସ୍ରାବଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ବୋଲି ଗଣାଯାଏ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନ ଗହଳିରେ ସେ ଯାଇ କେତେ ରିସ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ରିସ୍କରେ ରଖି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳିରେ ଯାଇ ମୁଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୁଗା ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି ବୋଲି ମନେ ମନେ କହି ଯାଇ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲେ। ଯଦି କେହି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ସେ ଲୋକ ଗହଳିରେ, ଜାଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତେ ଏଇ ସେ ପ୍ରଧର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଜଣେ ଅଶୁଚି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା କହି ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନକୁ ସୁଦ୍ଧା ରିସ୍କରେ ରଖି ସେ ସେହି ସମୟରେ ଯାଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି ବୋଲି ଭାବି ଯାଇ ଲୁଗାର ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଶୁଖିଗଲା, ଶୁଷ୍କ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥ ପାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଥିବା ବିଷୟ ହିଁ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିରେ ମୁଁ ଗଲେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଅଶୁଚି ବୋଲି କହିବେ, ଗୋଟେ ନିୟମ ସେଠାରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ରିସ୍କ କରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ, ଯାଇ ଲୁଗାର ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ
जड़े 12 वर्ष पर्यंत प्रदर रोगाग्रस्ता स्त्रीर विश्वासर परिमाण केते अधिक रूपे अच्छी। जड़े किणानिया स्त्रीर विश्वासर परिमाण केते अधिक रूपे अच्छी। जड़े सच सेनापति विश्वासर लेवल केते अधिक रूपे अच्छी। हेले जीशुख्रीष्ट सहित थिबा शिष्य मानक मध्यरु पीतर एक समय रे संदेह कले। विश्वासर परिमाण तांगठारे किपरि थिला कहले एक समय रे से संदेह कले। संदेह करिवार कोन घटला देखंतु माथ्यू लिखित सुसमाचार 14 अध्याय। माथ्यू लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 22 पद ठार आम पढ़ी पढ़ी गले जानिबा। एठारे जीशुख्रीष्ट एक स्थान शिष्य मान कहते तुम नौकार चढ़ी जाओ मु पर आसुची। सेते बेले शिष्य माने नौकार चढ़ी जाउछंती। एपरी अल्प दूर जीवा पर समुद्र मध्य नौकार प्रबल वायु बोहला। गोटे पटे समुद्र डेउ अन्य पार्श्व प्रतिकूल वायु आसबार समुद्र रे नौका टळमळ हेबाकू लागिला। सेतेबेले जीशुख्रीष्ट समुद्र उपरे चली चली राति अधा मझिरे अर्धरात्रि रे समुद्र उपरे जीशुख्रीष्ट चली चली गले। से घटना देखि शिष्य माने भयभीत हेले। सेतेबेले प्रभु जीशुख्रीष्ट कहउछन्ति भय कर नाई ए तो मु। सेतेबेले पीतर देखिले प्रभु जीशुख्रीष्ट को। जीशुख्रीष्ट समुद्र उपरे चली आछन्ति मु मध्ये सेपरि समुद्र उपरे चलीबी कोई इच्छा तांको जात होला। प्रभु जीशुख्रीष्ट समुद्र उपरे चलीबा देखि पीतर भाबुछन्ति मु मध्ये समुद्र उपरे चलीबी भाबिले। प्रभु जीशुख्रीष्ट कहउछन्ति आपण आज्ञा देले मु मध्ये समुद्र उपरे चलीबी। देखंतु माथ्यू लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 28 पदरे पीतर उत्तर देले हे प्रभु जेबे आपण तेबे जल उपरे आपणक निकट को जीवा पाए मते आज्ञा करंतु। जीशु कहले आस। सेतिरे पीतर नौकारु ओलाई जल उपरे चली जीशुको निकट को गले। मात्र जीशु जे प्रकार जल उपर चलछथि मु भी सेही प्रकार चली भी भाबिले पीतर सेही समय रे अरे गले। किंतु कोन होला देखंतु मात्र से पवन देखि भय कले पुणी बुड़ी जाओ जाओ चित्कार करी कहले हे प्रभु मते रक्षा करंतु। मु भी जीशुख्रीष्ट जल उपर चली देबी भाबिले किंतु जल उपर चली भी भाबिला बेलकू पवन को देखि से भय कले संदेह कले मनरे। पवन को देखि संदेह कले मु जल उपर चली जाउची काले पड़ जी बोधे बुड़ी जी बोधे बुड़ी की मर जी बोधे ए प्रकार संदेह करिवारु कोन हेले रक्षा करंतु हे प्रभु मते रक्षा करंतु कहि बुड़ी जाऊ जाऊ चित्कार कहले हे प्रभु मते रक्षा करंतु। जीशु सेही क्षणी हाथ बढ़ाई तांको धरी कहले ए अल्प विश्वासी काहे कि संदेह कल। जीशुख्रीष्ट सहित थिबा पीतर ही विश्वासर परिमाण देखंतु सेही समय रे विश्वासर परिमाण कमी जाइतिला। संदेह कले मनरे संदेह आसिला। आमर विश्वासर लेवल केते बेले कमी जाए कहले आमानको मनरे संदेह आसिले आमाने वाक्य शुणु सेते बेले जीशुख्रीष्ट पाखरे ही अछंती किंतु तांको मनरे संदेह आसिला। से संदेह कौन कला अल्प विश्वास रूपे परिणत कला। से प्रभु जीशुख्रीष्ट कहते अल्प विश्वासी कहीं संदेह कल संदेह कर मु जेपरी चलुची तुम्हें भी से प्रकार जल उपर चली था संदेह कहीं कल तुम विश्वास अल्प अच्छी कहले आम मैंने आम जीवन में आम संदेह कले आम विश्वास परिमाण विश्वास लेवल कमी कमी जाए। तेणु जीवन में क्यों प्रकार परिस्थिति होना कहीं कृष्णकड़े विश्वास कर संदेह करवा ना से प्रकार आम देखिले जड़े अब्राहम सारा सेते बेले कौन सी प्रकार आधार नथिले सुधा ईश्वर कहले तुम गोटे पुत्र संतान जात हम कहबारू अब्राहम को प्राय 100 वर्ष हो जाता सारा को से मध्य वृद्ध हो जाते सेते बेलू आउ संतान माने जात हबार कौन सी प्रकार सुजोग नथिला किंतु से माने संदेह न करी लेखा अछि संदेह न करी विश्वास रे दुर्बल हेले नाही संदेह करी विश्वास रे दुर्बल हेले नाही संदेह न करी विश्वास रे बलवान हेले और सेही प्रकार विश्वास रो परिमाण हेतु विश्वास रो परिमाण से माने अधिक रूपे थिला। गोटे पार्श्व देखिले अब्राहम 100 वर्ष हो जाइछि सारा मध्य वृद्ध हो जाइछन्ति सेही समय छुआ जन्म हेबे एहा घटिबो नाही मात्र से माने कौन सी मात्र के संदेह करी विश्वास रे दुर्बल हेले नाही संदेह न करी
विश्वास सबल हेले, विश्वास बलवान हेले लेखा अच्छे। से प्रकार विश्वास से बयस विश्वास परिमाण केते अधिक रूपे थिला प्रिय माने बाइबल चरित्र माने पढ़िला बेले आमे जानू। से परि जिकरिया एलिजाबेथ दुई दंपति जो माने कि ईश्वर दृष्टि रे धार्मिक लोक थिले, हेले सेमानंकर गोटे अभाव थिला, बंदिया अवस्था थिले। एलिजाबेथ सेमानंकर भी सेमानंकर भी बयस हो जाइतिला, अधिक बयस हो जाइतिला, किंतु सेमानंक विश्वासर परिमाण द्वारा सेमाने मध्य पुत्र प्रसव कले। एलिजाबेथ एही प्रकार बाइबल अनेक लोक मानक देखा जाउछन्ती जो माने कि विश्वासर परिमाण सेमानकर अधिक मात्रा थिबारु सेमाने ताहा देखि परुछन्ती, से ताहार फल सेमाने देखि परुछन्ती। सेमानकर विश्वासर लेवल अधिक मात्रा रे अछि, संदेह न करी विश्वास कले से सेमानकर से प्रकार अछि। जने आयुबक विषय में देखिबा, आयुब पुस्तक आम समस्ते खोली देखा। आयुब पुस्तक 13 अध्याय, समस्ते काढ़ु आयुब पुस्तक 13 अध्याय। आयुबंकर विश्वासर परिमाण देखंतु केउ प्रकार अछि। 13 अध्याय 15 पद, से मते बद कले हे, से मते बद कले हे। 13 अध्याय 15 पद, मु ताहांको पय अपेक्षा करिबी, मु ताहांको छामुरे आपणा पथ समर्थन करिबी। एठारे कहउछन्ती ईश्वर मते बद कले हे, मु ताहांकर ही अपेक्षा करिबी। आयुबंको थिबा विश्वासर परिमाण देखंतु एमान समस्तଙ୍କ ठारू अधिक रूपे जाना पड़ुछि। से मते बद कले हे, मु ताहांको पय अपेक्षा करिबी। ईश्वर मते मारी देले भी मु ताहांकर अपेक्षा करिबी, मु ताहांको ठारे भरोसा रखिबी बोली कहउछन्ती। ताहांको थिबा विश्वासर परिमाण केते अधिक रूपे अछि देखंतु। सेतिबा ईश्वर मते कहउछन्ती आमानक जीवन रे मध्य आमे छोट छोट दुख, विश्वास जीवन रे छोट छोट दुख भोग, क्लेश भोग, निंदा एगुड़ाक आसिले माने देखि भाभी थाउ विश्वास ए सब आसिले विश्वास जीवन रे आघात करुले समस्त विषय आमाने भाभी थाउ मन रे संदेह करू, सेतिबे आमानकर विश्वास लेवल कमी 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 ह्रास होउथाय। आयुबंको देखंतु कहछि मते बद्ध कले मध्य मु ताहांकर अपेक्षा करिबी। ताहांकर विश्वास लेवल केते, आज आमानकर विश्वास लेवल केते अछि। ए प्रकार आमे कहि परिबा कि विश्वास जीवन रे विश्वास करिबारु दुख भोग क्लेश भोग आसीबारु काहे के दुख भोग क्लेश भोग आछि विश्वास जीवन रे संदेह करी आमाने विश्वास ह्रास करथाउ, विश्वास रे अल्प विश्वासी होई जाई थाउ। हेले ईश्वर कहउछन्ती देख आज जो घास खेतर अच्छी सबुज रूपे देखा जाउची, सुंदर रूपे देखा जाउची, काली की ता चुल्ली रे तुमने पकाउछ, चुल्ली रे पका जिबाकु थिबा घास आज एते सुंदर रूपे देखा जाउची, ताहेले तुम मानकर जीवन काहे कि तुमे चिंता करूछ, काहे कि अल्प विश्वासी रूपे बंचुछ। घास को ही एते सुंदर रूप देले, एते उत्तम रूपे से मानकर भेष देले, तुम मानकर जीवन कि घास ठारू श्रेष्ठ नुहे, तुम्हें कहीं वस्त्र विषय चिंता करुछ बेले कहूथे कहीं तुम मैंने अल्प विश्वासी हो जाऊच विश्वास जीवन रे कहउछन्ती। आयुब पुस्तक 23 अध्याय 15 पद मध्य थरे आमे देखिबा। आयुब पुस्तक 23 अध्याय 10 पद, मात्र मु जो पथ अवलंबन करे से ताहा जानती, से मोर परीक्षा कला उतारे मु सुवर्ण परि उत्तीर्ण हेबी। एठारे आयुब कहउछन्ती मु जो पथ अवलंबन करे से ताहा जानती, से मोर परीक्षा कला उतारे मु सुवर्ण परि उत्तीर्ण हेबी। देखंतु मु जो पथ अवलंबन करछि ईश्वर जानती, मते परीक्षा कले दुख भोगरे परीक्षा कर, क्लेश भोगरे परीक्षा कर। देखंतु एबे सुना को माने नियारे जाळिले आउ टिके चकमक होई थाए, आउ टिके सुंदर रूपे देखा जाए। नुआ सुना को नियारे जाळंती से प्रकार निया रूपक अग्नि रूपक क्लेश दुख भोग आसिले सुधा मु जो पथ अवलंबन करे से जानती, परीक्षा आसू तथापि मु तांकर अपेक्षा करिबी, जहा हो मोर विश्वास परिमाण कमिबो नाही बोली कहउछन्ती। सेथिबाई पितरंक प्रथम पत्र प्रथम अध्याय 7 पदरे कह जाय अछि। आमे गोटे वाक्य देखिबा। पितरंक प्रथम पत्र
प्रथम अध्याय 7 पदरे जेपर अग्नि द्वारा परीक्षित क्षणीय सुवर्ण अपेक्षा अधिक बहुमूल्य जे तुमर परीक्षा सहित विश्वास जीशुख्रीष्ट प्रकाशित होगा समय प्रशंसा गौरव और संभ्रमर कारण हम आम विश्वास जीवन में जदि दुख कष्ट क्लेश अन्य समस्या परिस्थिति आसिले आम जदि विचलित हो विश्वास जदि परिमाण जदि आम कमी जाऊँगी मु विश्वास कली सीना कहीं सब घटुना कहीं सब होना बोली विश्वास जब ह्रास पाई जाऊे ताहले से कहते देख अग्नि द्वारा परीक्षित क्षणीय सुवर्ण अपेक्षा क्षणीय सुवर्ण अग्नि रे परीक्षित होई चकमक होची ता अपेक्षा अधिक बहुमूल्य जे तुम परीक्षा सहित विश्वास आम विश्वास बहुमूल्य केतेबेले हम परीक्षा आसला बेले से परीक्षा रे आम सिद्ध रूपे रहिले परीक्षा दुख क्लेश यही अवस्था परीक्षा आसिले आम सिद्ध रूपे रहिले परीक्षा रूपे अग्नि रूपे सुना को अग्नि आसुची सुना को निआरे जालुचंदी ता आउ टिके बहुत भल रूपे देखा जाउची से प्रकार परीक्षा ये सब आसब तथापि आम जीवन आम विश्वास परिमाण में कौन ह्रास न पाऊ सिद्ध रूपे जदि रहू ताहेले जीशुख्रीष्ट प्रकाशित होगा समय प्रशंसा गौरव और संभ्रमर कारण आमने हेबा 5 पदर आम पढ़ी पढ़ी गले ये विषय मैंने बुझा विश्वास परीक्षा आसिले विश्वास परिमाण आम ह्रास न हो सब बेले आम विश्वास परिमाण वृद्धि पाइबार अच्छी थेसलोनिके मंडल निकट को प्रेरित पाउल पत्र लेखि थेसलोनिके मंडल रे लोक मान कहउचंदी तुम निमंते सर्वदा आम पिता ईश्वर को धन्यवाद दो कारण तुम विश्वास दिन दिन को बढ़ुची विश्वास परिमाण बढ़ुची मंडल रे लोक मान विश्वास परिमाण बढ़िले पाउल सब बेले ईश्वर को धन्यवाद जणाइबी बोली कहउछन विश्वास परिमाण सब बेले बढ़िबार अच्छी अधिक मात्रा रे रहिबार अच्छी ताहेले ही ख्रीष्ट प्रकाशित होगा समय प्रशंसा गौरव संभ्रमर कारण हेबा माने कारण हम आम विश्वास जीवन ना जदि आम अल्प विश्वास रूपे बदली जाऊँ ताहेले प्रशंसा गौरव और संभ्रमर कारण मैंने हो पार ना आम विश्वास हो पार ना तेणु प्रिय मैंने जड़े किणानी स्त्री को आम देखिले जड़े सत् सेनापति को आम देखिले जड़े 12 वर्ष प्रदरा रोगग्रस्त स्त्री को आम देखिले एड़े बड़ विश्वास से विश्वास परिमाण अधिक रूपे रही से अब्राहम सारा को देखिलु जिकरियो एलिजाबेथ को आम देखिलु आयुब को आम देखिलु दानियल को आम पढ़िले दानियल विश्वास परिमाण केते अधिक रूपे अच्छी सड्रक मेशक अबेदनीगोंकर विश्वास परिमाण केते अधिक मात्रा अच्छी जड़े जाकुबंकर विश्वास परिमाण केते अधिक मात्रा अच्छी बाइबल केतेक अनेक भक्त माने जड़े हाना विश्वास परिमाण केते अधिक मात्रा अच्छी यही प्रकार दाऊदंकर अनेक भक्त व्यक्ति मान जीवन लेखाइले से विश्वास परिमाण आम को देखाइले से प्रकार आम विश्वास जीवन शेष पर्यंत आम विश्वास लेवल अधिक रूपे ही रहिबार अच्छी कौन मते ईश्वर द्वारा आम अल्प विश्वास रूपे परिगणित हेबा ना तेणु आज आम निजक निजे चेक करवा आम विश्वास परिमाण क्यों लेवल रे अच्छी संदेह करुच्ची कि आम आहरी विश्वास कला पर भी आम मन में आहरी संदेह आसूची कि अनेक वाक्य शुणिला पर भी आहरी संदेह आसूची कि ताहले आम प्रकृत में प्रशंसा गौरव संभ्रमर कारण हो पार ना आम यही प्रकार विश्वास तेणु प्रिय माने आहरी वाक्य द्वारा आमर विश्वास को आम बढ़ाइबा शिष्य मैंने कहते आम विश्वास बढ़ाई दियो से प्रकार आम वाक्य पढ़ी वाक्य शुणी आहरी वाक्य अधिक रूपे ध्यान कर आम विश्वास को आम बढ़ाइबार अच्छी यहीपरि कले ही कृष्ण प्रकाशित होगा समय आम विश्वास जीवन उत्तम रूपे देखा एक विषय समस्ते बुझिला बोली आशा करी समस्त को धन्यवाद।